खुदावन आपके साथ हो। आज 10 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 1, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 4थी और फिर 6ठी आयत मुबारका। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। अंजील मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो नेकी की बात करते हैं, और आखिर में जब हम 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। अब यहाँ पर नेक रूह जो है, हम इसको जो तर्जुमा करते हैं वो अमूमन रूल कुदस से करते हैं कि जी नेक रूह जो है वो रूल कुदस। तो ज़रूरत देखने की ये है कि रूल कुदस जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि हम दरअसल मसीही जो हैं वो रूल कुदस से पैदा होते हैं। हमारी जो पैदाइश है उसका जो बीज है वो रूल कुदस है। पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम फानी बीज से नहीं बल्कि गैर फानी बीज से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और बाकी है असरनो पैदा हुए। यानी गैर फानी, यानी रूह जो है वो गैर फानी है, फानी नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। और खुदा का रूह जो है वो हम जिंदा कलाम में हमें मिलता है। जिंदा जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब रूल कुदस का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में करते हैं, अक़दस साक्रामेंटों में करते हैं, तो हम खुदा के रूह जो उसने हमें दिया हुआ है उसमें शमूलियत करते हैं। तो ये रूल कुदस यानी नेक रूह जो है खुदा हमें देता है। फिर इसके बाद जब हमें नेक रूह खुदा देता है, यानी हम जब रूह से पैदा हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम जो हैं वो खुदा के साथ, यानी जो खुदा ने हमें नेमत बख्शी होती है उससे क्या होता है, हम इकरार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का। क्या लिखा हुआ है पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत में कि जब हम रूह से पैदा होते हैं तो उस वक्त हम फिर खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं कि वो हमारा खुदावन है। पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूह खुदा की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, और ना कोई रूल कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावन है। क्योंकि रूल कुदस की जो एक नेमत है वो ये है कि हम खुदावन यीशु मसीह को पहचानते हैं कि ये हमारा खुदावन है, हमारा निजात देने वाला है, इसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो इसलिए जो नेक रूह है वो बहुत ज़रूरी है, यानी रूल कुदस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रूल कुदस से पैदा होते हैं, गैर फानी बीज से, जो इस चीज़ का हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदावन है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें सच बोलने की कुव्वत मिल जाती है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, जब रूल कुदस हासिल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, तो हम सच बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, यानी रूल हक जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। और 18वीं आयत में क्या कहता है खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब खुदावंद यीशु मसीह यानी रूल हक यानी सच की रूह जो है वो हमें मुहैया होती है किसके वसीला से, रूल कुदस के वसीला से। कब मिलती है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, जब हम अपना निजात दहिंदा मानते हैं। फिर जब हमें ये रूह मिल जाता है, जब हम ये रूह हासिल करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। किस तरह, आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब 13वीं और 14वीं आयत को जरूर पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब वो यानी रूह उल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वह अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा।
یعنی گلوریفائی، ہم خدا کو جلال بخشیں گے کہ ہم خود روح القدس کی ہدایت کے مطابق چلیں گے۔ پھر جب یہ ہمیں سچائی کی روح مل جائے گی تو پھر ہم اپنے خداوند کی عبادت کر سکیں گے۔ کس طرح عبادت کر سکیں گے؟ کیونکہ ہم نے روح پا لیا ہے، اور جب ہم نے روح پا لیا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ آپ مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اہل خطان ہم ہی ہیں جو روح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے اندر روح ہے۔ ہم غیر فانی بیج سے پیدا ہوئے ہیں، اور غیر فانی بیج سے پیدا ہونے کے بعد ہم یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، پھر ہمیں سچائی کی روح ملتی ہے۔ جب ہمیں سچائی کی روح ملتی ہے تو ہم خدا کی بزرگی کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی بزرگی کرتے ہیں تو ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر چاہے جو مرضی ہم پر یعنی مصیبت آ جائے، جو مرضی مشکل پریشانی آ جائے، ہم پریشان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح ہم پر ہوتا ہے، اور جب خدا کا روح ہم پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کس وقت؟ جب ہم مشکل پریشانی میں بھی ہوتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت میرے ساتھ کھولیں، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تم پر لعن طعن ہوتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا اور خدا کا روح تم پر سکونت کرتا ہے۔ جب ہم پر لعن طعن ہوتی ہے تب ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسیح کے نام سے ہم خدا مسیح کا روح جو ہے وہ ہم پر ہے۔ تو اس لیے یعنی جب نیک روح تمہیں دیا جائے گا، روح القدس ہمیں ملتا ہے، جس غیر فانی بیج سے ہم پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں سچائی کی نعمت ملتی ہے، پھر ہم خدا کی بزرگی میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم پر لعن طعن ہوتی ہے تو ہم یسوع مسیح کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب میں یہاں پر، کیونکہ ہمارے یہاں روح القدس، ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات جو ہیں، انہوں نے روح القدس کو بہت غیر معنوں میں بیان کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور یعنی روح القدس زیادہ تر وہ غیر زبانوں کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی یہ غیر زبان جو ہے ہم پر ہے یا ہماری کلیسیا پر ہے، ہماری خود ساختہ کلیسیا، جیسے وہ خود ساختہ پاسٹر ہیں ویسے ان کی خود ساختہ کلیسیا ہیں، اور وہ عموماً یہ والی آیت عموماً استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اگر آپ میرے ساتھ کھولیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی 14ویں باب میں 2 آیت کو عموماً وہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ غیر زبان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 2 آیت، کیونکہ جو کوئی اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے بولتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ روح سے بید کی باتیں بولتا ہے۔ اب وہ اس آیت سے بیان کرتے ہیں کہ جی ہم غیر زبان تو بولتے ہیں تو اس لیے ضرورت نہیں ہے کوئی اور سمجھے، یعنی ہم بول رہے ہیں تو یہ تو روح کی زبان ہے۔ میرے خیال میں یہ خدا کے کلام کے ساتھ خدا کے کلام کو توڑنا مروڑنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں تو لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام کھولیں، خدا کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، آپ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھنا شروع، یعنی 3 اور 4 آیت سے۔ پہلے 3 آیت پڑھتے کیا؟ اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دی، یعنی زبانوں کا بیان ہے، بالکل ہے، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری۔ اب کون سی زبانیں؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئی، یعنی روح القدس، اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا۔ دوسری زبانیں بولنا شروع کی۔ اب آگے دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں، اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے، اور جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا اور لوگ متوجہ ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، یعنی میری ہی بولی۔ اب اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو وہ بولیوں کے تمام، کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ کون سی؟ پارتھی، مادی، الامی، مابین الرین، یہودیا، کپودیا، پنتکس، آسیا، فروجیا، پمفولیا، مصر، لوبینیا، یعنی یہ وہ زبانیں جو یعنی بولی جاتی تھی۔ اب یہاں پر عموماً ہمارے جو خود ساختہ پاسٹر حضرات ہیں، کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، یعنی وہ معذرت کے ساتھ روحانی ڈرامہ بازی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم غیر زبان، کیونکہ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرو، پھر اس کے بعد ایک اور آیت کو لیتے ہیں 39ویں آیت 14ویں باب کی 39ویں آیت، کیا کہتے ہیں؟ پس اے میرے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو لیکن اجنبی زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، یعنی یہاں پر وہ کہتے ہیں اجنبی، مگر اسی باب میں
14वें बाब में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, 14वां बाब, पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा? अगर अजनबी जुबानों में बोलना हो तो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बारी बारी बोलें और एक शख्स तर्जुमा करे। यानी गैर जुबान है, इसका वजूद भी है और इसे बोलना भी चाहिए अगर खुदा ने नेमत दी है, मगर एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमान ना हो तो इज्तिमा में खामोश रहना और अपने दिल से और खुदा से बोलना चाहिए। यानी इज्तिमा में खामोश, ये कोई फख्र नहीं है कि जी हमें गैर जुबान आती है तो हम धड़ाधड़ बोलना शुरू कर देते हैं और किसी को समझ तक नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और खुदावंद यीशु मसीह दिखावे के कामों को पसंद नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने दिल से और खुदा से बोलो, क्योंकि जब हम अपने दिल में खामोश होते हैं तो रूह जो है हमारे लिए दुआ करता है। आप रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब और 26वें आयत में क्या देखते हैं? इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयां आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। तो इसलिए ये जो हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात हैं, इन्होंने जो कहा हुआ है कि जी ये रूह कुदूस की जुबान है, गैर जुबान है, अगर उसका तर्जुमान नहीं है तो ये गैर जुबान जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। क्योंकि गैर जुबान का जिस तरह हमने देखा कि रसूलों के अमाल में हर एक को समझ आती है, फिर अगर मुकद्दस पौलुस रसूल में बताते हैं कि अगर कोई तर्जुमान नहीं है तो ना बोलें। तो इसलिए गैर जुबान को नेमत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसे रूहानी इतिहार के तौर पर या ड्रामेबाजी के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, माजरत के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो आजकल इन्होंने ये जो नया एक ट्रेंड बना लिया है कि जी गैर जुबान। खुदा का रूह, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि गैर जुबान है, मगर गैर जुबान वो है जो समझ भी आती है या जिसका तर्जुमा हो सकता है। खुदावन आपको और आपके घराने को गैर फानी बीज जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया उसके वसीला से बरकत दे। खुदावन आपको अपना पाक रूह दे, जिंदा कलाम जो है उसने हमें दिया उसकी रूह दे, और सबसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से, आमीन।